ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितावन श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवती गीता की जय। तो सर्वप्रथम तो आप समस्त को ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा। तो राधा माधव कृपा आशीर्वाद आपण समस्त को प्राप्त हो मैं प्रार्थना करुच्ची भगवान पाखरे। तो परम सौभाग्य आमे समस्ते धर्म ग्रंथ भगवत गीता को हिंदू धर्म ग्रंथ को है ना। धर्म ग्रंथ गीता को कौन कह जाए धर्म ग्रंथ कहीं कह जाए धर्म माने कौन धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत भगवान जेटा को प्रणयन करिसेंती सेटा हला धर्म। तो जेहेतु गीता स्वयं भगवान प्रणयन करचंती तो से पे एटा को कह जाए धर्म ग्रंथ। आ भगवान जे भगवत गीता केवल हिंदू मान को पई कहि नांती समग्र मनुष्य समाज पई कहिसंती मानव समाज पई। एथिरे आपणकर मुसलमान भी इंक्लूडिंग एथिरे क्रिश्चियन जेते धर्म अछंती धर्म समस्त पई समान। अच्छा जदि धर्म अलग अलग ही था ताने तो हवा भी अलग ही था पानी भी अलग ही था सूर्य भी अलग ही था आकाश भी अलग ही था कि नहीं। तो जेहेतु आम जो पृथ्वी रे रहुचे सेटा को कहा जाए ईशावास्य जगत सर्व ये सारा ईशावास्य जगत रे जहाँ किछि देखा होछि भगवान कर तेणु भगवान समस्त हवा पानी प्रकाश खाद्य तो समस्त केवल जे हिंदू माने मानिबे मुस्लिम नहीं जेहेतु से माने कौन जो अन्य धर्म रे अछंती एक्चुअली एई गीता को बुझिया पाई बहुत बहुत जन्म लगी जाए। जदि जणे मनीष पूरा अमनीष अवस्था अच्छी पशु स्तर रे अच्छी ताकू सीधा कहबो पियाज रसुण खाऊ नहीं तो मुस्किल ना जी माने निज पिला को मार काटी खाई होचंती गोटे कथा को जो समय धर्म प्रचार हेतिला सेते बेले जो माँ संतान प्रसव करुतला ता छुआ को काटी खाई जाउतले माने एते लासारे से स्थिति रे माने विचार करंतु ए जो मुसलमान धर्म केते मरसिया गला बा क्रिश्चियन सेते मनीष पूरा अमनीष थिले आ ताकू सनातन धर्म कई टॉप मोस्ट धर्म आ ताकू यदि कहा जीव भाई पियाज रसुण खाओनी चा कॉफी खाओनी तो से माने धर्म को केमिति पालन करिवे। तेणु से स्थिति पई से समय पई से धर्म से कहला तो सेठी कहई जे खाली शुणुली थरे प्रवचन रे जे कहा जाए से धर्म रे जे माँ पुओ केबे संभोग करिवो नाही एटा कोन कहिवार कथा कि विचार करंतु एटा कोन कहिवार कथा कि जे माँ पुओ केबे संभोग करिवो नाही बोली से शास्त्र रे एटा मना कराइछि माने से माने के स्थिति रे थिले विचार करंतु तेणु तांकु जदि कह से टॉप मोस्ट जो सनातन धर्म कथा से माने कोन पालन करिवे कने पशु स्तर रे अछंती ना तो धीरे धीरे से मान को पुनी एई सनातन धर्म को आस्ते पड़िबो। तो से तो भगवान गीतार आम शुणा सप्तम अध्याय कहे बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्म परे किए जाए कि जाने जे वासुदेव माने भगवान कृष्ण ही सब कारण कारण बहुत बहुत जन्म लगी जाए एतिक जानिया पाई आउ से महात्मा संसार दुर्लभ। तेणु आम भी बहुत बहुत जन्म संसार काटिचे केते जन्म आम मुसलमान हिंदू रे भी क्रिश्चियन रे भी जन्म हिसाब नहीं। तो आज करुणार भगवान को करुणा जो भी आमर गत जन्मर किसी पुण्य सुकृति थी जहाँफल कि आज आम हिंदू सनातन धर्म आमर आज जन्म जोटी भगवान स्वयं कईटी कहते कौन अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्व प्रवर्तते भगवती गीता मु सबूर मालिक जहाँ देखुच संसार मुझे मालिक मो द्वारा सब सृष्टि होती विचार करतु आम के भाग्यवान जे आम एक तो सनातन धर्म आम जन्म भारत रे जन्म मनुष्य जन्म पाइचे भगवत गीतार आश्रय आसिक पहुँचे तो निश्चय एवं आमर कल्याण हम 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 ही हम ए किसी सन्देह नहीं। से तो कहती जदि क्षणिक भी जदि किए माने साधु संग करे क्षणिक भी मोर से पंक्ति एक्चुअली मन पड़ुनी कहे आधी पुनि आधी माने अधा घड़ीए पुणी घड़ी भी अधा घड़ी जदि क्या सत्संग मिल जाए साधु संग मिल जाए तो तार कल्याण हो जाए। तो साधु संग कौन हुए चर्चा हुए भगवत चर्चा
ତ ଯୋଉଠି ଯେ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଯାଏ, ଆଜି କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେ, ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଅଛେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ହାବା ଖାଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଣି ପିଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ, ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁନେ। ତ କିନ୍ତୁ ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବସିଯାଉ, ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର, ଫିର୍ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। ତ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତ ଆଜି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆଶ୍ରୟରେ ଅଛେ। ଅର୍ଜୁନକୁ ଏବେ ଭଗବାନ ଟୋଟାଲି ମୋହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ। ତ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଆସିଲେ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ହଁ ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ଜୀବିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେହିନ ଅସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରମ୍ ଯୌବନ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି। ଯେ ଧୀର ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ମୃତ ବା ଜୀବିତ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରେନି। କାହିଁକି ନା ଶରୀରଟା ସବୁଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶିଶୁ ଥିଲେ, ଶିଶୁରୁ ଫିରି ଆମେ କୁମାର ହେଲେ, କୁମାରରୁ ଫିରି ଯୌବନ ହେଲେ, ଯୌବନରୁ ଆମେ ଫିରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଶରୀର ତ ରୋଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଏଥିରେ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତ ସେ ମୋହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଫିର୍ ଭଗବାନ ସେଇଠୁ 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପାଖରୁ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ 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 ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅୟମ୍ ଅକ୍ଳେଦ୍ୟ ଅୟମ୍ ଅଶସ୍ୟ, ମାନେ ୟାକୁ କାଟି ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ନା, ନୈନମ୍ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନମ୍ ଦହତି ପାବକ ନ ଚ କ୍ଳେଦୟନ୍ତି ଆପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ସେଇ ସେମ୍ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ନା ମାରି ହେବ, ନା କାଟି ହେବ, ନା ବୁଡ଼େଇ ହେବ, ନା ଶୁଖେଇ ହେବ, କିଛି କରିପାରିବନି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଏଇ ଯେମିତି କୁହାଉଛି ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ ଆଉ ସର୍ବଗତ, ମାନେ ସବୁ ଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ପାଣିରେ ବି ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆକାଶରେ ବି ଅଛି, ବାୟୁରେ ବି ଅଛି, ଅଗ୍ନିରେ ଅଛି। ତ ସବୁ ଆଡ଼େ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଜୀବ? ହଁ, ପାଣିରେ ରହିବା ଭଳି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଣିରେ ରହିପାରିବାନି, ପାଣିରେ କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ନା। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ କେତେ କେତେ ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର, 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜଳରେ ଅଛନ୍ତି ଜୀବ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ମଡେଲ ବନା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସେ ପାଣିରେ ରହିକି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ନିଆଁରେ ବି, ଯେହେତୁ ନିଆଁ ଆତ୍ମାକୁ ପୋଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ନିଆଁରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କଥା କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ବି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥଳରେ ବି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବ ସର୍ବଗତ, ସର୍ବଗତ ଏ ସଂସାରରେ ସର୍ବଗତ ଜୀବ, ସବୁଆଡ଼େ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାରରେ ରହିଥିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମାକୁ, ମାନେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେ ଜାଗାରେ ଅଛେ, ଏଇଟା ହେଲା ଭୌତିକ ସଂସାର। ଏଠି ଭୌତିକ, ଆମକୁ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ମିଳିଛି ଭୌତିକ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରଟା ମିଳିଛି। ମାଟି, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଏଇ 5ଟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମର ଏଇ ଶରୀରଟା ବନିଛି। ତ ସେଇପାଇଁ ଆତ୍ମା ଯେତେ ଯାଇ ଭୌତିକ ଶରୀର ରହିଥିବ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଚାହେ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରେ ରହୁ, ଚାହେ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ରହୁ, ଚାହେ ସେ ଜଳରେ ରହୁ, ଚାହେ ସେ ସ୍ଥଳରେ ରହୁ। କାହିଁକିନା ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହିଲେ ମାନେ ହିଁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନେ କ'ଣ, ଏ ଶରୀର ବନ୍ଧନରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ତାକୁ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ଦରକାର। ଚିନ୍ମୟ ଧାମରେ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମା ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଇ କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର। ଇଏ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମିଳିବନି। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଉଛି, ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଉଛି ନା। ଶରୀରଟାକୁ ବାସ୍ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ବାସ୍ କେମିତି ଭଲ ଭଲ ଫ୍ରୁଟ୍, ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, है ନା। ଯାହା ବି କର, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଡେ ରୋଜ କ'ଣ, ସଣ୍ଡେ ୟା ମଣ୍ଡେ ରୋଜ ଖାଅ ଅଣ୍ଡେ। ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ, ଶରୀର ପୁଷ୍ଟ ହବ। ହଁ, ଆହୁରି ଡକ୍ଟର ମାନେ ତ ଚୁନା ମାଛ କହିବେ, ହଁ, ନ ଖାଇଲେ ହାଡ଼ ରସି ଯିବନି ନା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଶାରୀରିକ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନଟା ଦିଆହେଉଛି। ସ୍କୁଲରେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଥରେ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର, ଆମର ଇସ୍କନର ଡକ୍ଟର ଦେଉଥିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଯେତେ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଦେଖ, ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ଖାଏ, ଶାକାହାରୀ, ସେ ଚଣା ଖାଏ ବା ଘାସ ଖାଏ। ସିଏ ଯେତିକି ଦୌଡ଼ିବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ସିଂହ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ? ସିଂହ ତ ମାଂସାହାରୀ। କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ତୁଳନାରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ? କେବେ ନୁହଁ।
तो शाकाहार जी शक्ति अच्छी मांसाहार नुहे मुर्दा खाई से नुहे किंतु जेहेतु भौतिक ज्ञान रे एस ज्ञान शरीर को ज्ञान दिया होची तेणु से आत्मार कौन ज्ञान से जे आत्मा जुगुरु शरीर चली विचार करूना जदि आत्मा न रही शरीर चलो जमी आप सड़क जाऊँ हाँ आप देखु केते प्रकार गाड़ी जाऊँगी सड़क जाऊँगी गोटे डीजेल भी जाऊँ गोटे ट्रक जाऊँ गोटे बस भी जाऊँ गोटे कार भी जाऊँ गोटे मोटरसाइकेल भी जाऊँ गोटे साइकेल वाला भी जाऊँ कि समस्त चलाऊँ कि सब जंत्र को मनीष है ना मनीष कार भी चलाऊँ डीजेल भी चलाऊँ बस भी चलाऊँ साइकेल भी चलाऊँ किंतु मनीष जो जंत्र अलग अलग कि चलाऊँ मनीष से भाई संसार आप देखु जंत्र अलग अलग तो से गाई देखु कुत्ता देखु बिल्ली देखु साप देखु बेंग देखु मशा देखु माछी देखु मनीष किसी भी देखु चलाऊँ से आत्मा हाँ आ दृष्टिटा केते हम गीता पढ़िले भगवान पंचम अध्याय 18 नंबर श्लोक कहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव सपाके च पंडित समदर्शिना जी विद्या विनय जहाँ वास्तविक विद्या ज्ञान मिल जाइए सी कौन कर सबू जीव भितर समदर्शिना माने से आत्मा को देखियो किंतु ये आपण साइंस पाठ पढ़तु ना जो बाहर के भौतिक विद्या रे ये दृष्टि आसबनी ये खाली शारीरिक दृष्टि आम देखुचे गाय को देखिले बस गाय गोटे चरुची हाँ छेली गोटे चरुची है ना आम जो भी जीव को देखुचे आम से शरीर टाक देखुचे ता भितर से आत्मदृष्टि नहीं आत्मा अच्छी बोली शरीर टाक से चलाउछन है ना देखुना आपण ता शरीरटा भी से जो पशु पक्षीर शरीरटा भी तो सही पंचभूत रे बना ना माटी जल अग्नि वायु आकाश रे तो किंतु तांको भी काटी दियंतु रक्त बाहरिबो तांकर भी आखि कान नाक अछि है ना सेम जो उपादान रे आम शरीरटा भी गढ़िबो माने गढ़ा जाइछि किंतु आम स्पेशल आम भीतर से मन देखंतु तांको पाखरे भी अछि किंतु आमको आम कहते ना चेतना 5 प्रकार गीतार कौटी परपटर प्रभुपाद कही आप पढ़ले के जानवे जोटी कहुच्ची 5 प्रकार चेतना अच्छी आत्मा सेम जमीती आम घर लाइट जलुचे ना गोटे 5 वाटर भी लाइट अच्छी 0 वाटर भी लाइट अच्छी गोटे 40 वाटर लाइट अच्छी गोटे 100 1000 वाटर अच्छे ना तो से भाई आत्मा समान किंतु तार जो प्रकाश जमीती सबसे प्रथम है आच्छादित चेतना आच्छादित माने गछलता को देखते से भी बढ़ुंट ना आप गोटे मंजी पुतंतु से गछटा बढ़ुची ना तो ताठी जीवटा अच्छी से तो गछटा बढ़ुची तो गछटा तो मरी जाऊँ आम कहले ना गछटा मरीगला मृत्यु केतले कौचे जो आत्माटा से बाहरी जाऊँगी कि से जो आत्माटा अच्छी तार है आच्छादित चेतना माने तार चेतनाटा को आच्छादन कर दिखाई से आम काटिदेले किसी कष्ट होनी से फिल करें किंतु तापर है कौन आच्छादित चेतना पर संकुचित चेतना एहिला पशु पक्षी कीट पतंग तांको भितर चेतनाटा टिके संकुचित हो जाइए से भोक लगुच प्यास लगुच दुख को से अनुभव करचंती आपण देखंतु गोटे हुड़ा नहीं जातु ढेला से डरी मत मारते आस दौड़ी पलैबे से फिल कर खाइबा नहीं जातु रुटी नहीं जातु दौड़ दौड़ी आसी मत किसी खाइबा दौची चेतनाटा को संकुचित कर दिखाई आत्मा से भी अच्छी किंतु संकुचित अवस्था तापर मनीष को मुकुलित चेतना मिली माने आमर आत्माटा मुकुली दिखाई चेतनाटा को मुकुली दिखाई से आम सेयार करें कथा कही आम विचार कर बुद्धि विकसित ये चेतनाटा को मुकुली दिखाई मनुष्य मान चेतना को आमर काम कौन आम या विकसित करवा शास्त्र द्वारा साधु संघ द्वारा से चेतनाटा को विकसित करवा जो पूर्ण विकसित हो आम भगवत धाम को फेरी जा तो ये पूर्ण विकसित से हम आगे जो साधु संगे बसिक विकसित करवा शास्त्र द्वारा भगवत गीता भागवत को शुणिकी आगे आत्मज्ञान नहीं कि जमी भगवान एवं आरंभ कर अर्जुन को मध्यम आत्मार बार ज्ञान देकी जाऊँगी आत्मा आम के मरवानी शरीर तो प्रत्येक दिन मरुचंद है ना आम जो 5 वर्ष थे से शरीर अच्छी कि देखो विचार करूँ आप फोटो देखु छोट बेले आप बापा माँ जी फोटो उठे देवे आपंकर से शरीर आउ ना तो यही जीवन में से शरीर मरीगला गोटे जीवन में आम 5 थर मरुचे ए गोटे शरीर में आम 5 थर मरुचे हाँ शिशु फिर जमी कहले ना देही नस्मिन यथा देहे कौमारम फिर यौवनम फिर जरा फिर मृत्यु है ना आगे शिशु फिर कौमार फिर यौवन फिर जरा माने वार्धक्य फिर मृत्यु
ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଥର ମରିଲେଣି। ତ ଏଇଭଳି ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମରିବା, ଶରୀର ମରୁଛି, ଆତ୍ମା କାଲି ଥିଲା ଆଜି ଅଛି ସର୍ବଦା ରହିବ। କିନ୍ତୁ କେମିତିକା ଶରୀର ଆଗଲା ଜୀବନ ମିଳିବ ନା ଆମର କର୍ମ ଉପରେ। ଫିର ଭଗବାନ କର୍ମ ବିଷୟରେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କର୍ମ ଯୋଗ। କେମିତି ଏଇ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଫସିକି ରହିବେ, ଆଉ ଏଇ କର୍ମକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବେ, ଏ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ନେଇକି ଯିବ। କର୍ମ ତ କରିବା, ବିନା କର୍ମରେ ଆମେ ଏଠି କେହି ରହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ କର୍ମକୁ ଯେତେ ଯାଏ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଥିବା ତ ଆମକୁ ବନ୍ଧନ ଲାଗିବ, କିଛି ପାପ କିଛି ପୁଣ୍ୟ। ତ ଇଏ ବନ୍ଧନ, ତା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବା, ସେଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ କିଛି ସୁଖ କିଛି ଦୁଃଖ। ତ ଇଏ ଚାଲିବ ସିଲସିଲା। ଯୋଉଦିନ କର୍ମକୁ ବାସ୍ ଏବେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବା, ସେଇଟା ତ କହିବେ ଅର୍ଜୁନ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ, ଖାଲି ଗୀତା କହିବା ପାଇଁ କି ବାସ୍ ବିନା କର୍ମରେ ଏଠି ଆମେ କେହି ରହିନାହିଁ କି ରହିବାନି, କାହିଁକି ପେଟ ଟାଇମରେ ମାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଫିର ଯେତେବେଳେ ସେଇ କର୍ମ ଏବେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ମୁଡ଼ିବା, ଯୋଉଦିନ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବା ଭଗବତ ଧାମ, ଆତ୍ମା ଶରୀର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ। ତାକୁ ଆଉ କହନ୍ତି ନା ସାଇକେଲ ଚଲେଇତେ ପଡ଼ିବନି କି କ'ଣ ମୋଟର କାର ଚଲେଇତେ ପଡ଼ିବନି, କାର ଚଲେଇତେ ପଡ଼ିବନି, ଜାହାଜ ଚଲେଇତେ ପଡ଼ିବନି, ସିଧା ଭଗବାନ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ଧାମକୁ ନ ଫେରିଛି, ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ନ ମିଳିଛି, ତ ଭୌତିକ ଶରୀରର ବନ୍ଧନରେ ରହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ। ତ ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ? ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ମିଳିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା। ତ ଭଗବାନ ହେଲେ ଚିନ୍ମୟ, ଆତ୍ମା ହେଲା ଚିନ୍ମୟ। ତେଣୁ ଯୋଉଦିନ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବ, ତ କେମିତିକା ଲଗେଇବ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଶରୀରର ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା। ଏବେ ଆମେ ସେବା କରୁଛେ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କାନକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଜିଭକୁ ଲଗେଇଛି, ତ କାହାର ସେବା କରୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଖାଇବା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ହାତରେ କିଛି କରିବା ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିଆ, ଏଇ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ସିନା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ତ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛେ ତ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ତ ବାସ୍ ଡାଇଭର୍ଟ, ଭଗବାନ ଏଇଟାই ବୁଝେଇବେ ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ବାସ୍ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କର। ତ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଇଁ କଲେ ତୁମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ତୁମକୁ ଆଉ ଭୌତିକ ଶରୀର ବନ୍ଧନରେ ଫସିକି ରହିତେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କି ଦୁଃଖ ପାଇତେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ବାସ୍ତବିକ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ କରିବା, କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ଏବେ ତ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି, ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଫାଇଦା ନ ଉଠେଇବା, ଏଠି ତ କେହି ଅମର ନୁହେଁ। ହଁ ଶରୀର ମିଳିଯାଇଛି, ବାସ୍ ସେଇଥିରେ ରହିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ଏସ କରିବା, ନାଇଁ ତ ବାବା, ଆଗ ତ ଛାଡ଼ିତେ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଫିର ସମୟ ଆସୁଛି, ଡେଲି ଏଇ ସମୟ ଯୋଉ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ କେବେ ଫେରିବନି। ତ କହିତେ କହିତେ ଆସିକି ବୁଢ଼ାପା ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଫିରି ଜନ୍ମ ଫିରି ମରଣ। ତ ଇଏ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ବିତେଇବା। ତ ଭଗବାନ ଗୀତା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ଆର ସେ ଫାଇଦା ଉଠେଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭିତରକୁ ଜଣେ ଜଣେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇସ୍କନ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରେଣ। ତ ବାସ୍ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ୟାକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବତ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଆଶା, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନ ପାଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ରଖିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତ ପଚାରି ପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।